السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال دوموندي لا بيرميسيون. إذا غادي نشوفوا كومون دوموندي لا بيرميسيون في هاد سيكسبريمي على لوغال. إذا بالنسبة لاكتيفيتي نيميرو 1 قالك ايماجين سو كو دوموند لونفون ا سا مير. إذا كيما شفتوا في البول اللي عندنا فيها فاش جاوباتو الأم ديالو شنو مكتوب تما؟ مكتوب داكور regarde si tu as fini tes devoirs. إذا هو شنو طلب منها؟ طلب منها باش يتفرج في التلفازة. إذا شنو ممكن يقول ليها تما؟ إذا ممكن يقول ليها بالنسبة نشوفو جو retiens des mots et des structures pour demander convenablement la permission. ممكن نقولو je peux plus verbal infinitif ولا est-ce que je peux plus verbal infinitif ولا je pourrais. إذا نستعملو le conditionnel présent plus verbal infinitif ولا est-ce que je pourrais, est-ce que plus le conditionnel présent plus le verbal infinitif ولا je demande la permission de plus verbal infinitif ولا vous permettez que. إذا ممكن نديرو par exemple هاد la phrase اللي كتبت لكم est-ce que je peux regarder la télévision maman. Est-ce que je peux regarder la télévision maman. D'accord, regarde si tu as fini tes devoirs. إذا هذه ممكن نديروها تما. إذا كل واحد غادي يحاول يكتب لنا شنو ممكن يقول داك الولد للأم ديالو باش يدوموندي لا بيرميسيون باش يتفرج في التلفازة. إذا كيما كتبنا est-ce que je peux regarder la télévision maman ولا maman est-ce que je peux regarder la télévision ولا ممكن نقولو je peux regarder la télévision ولا ممكن نقولو je pourrais regarder la télévision ولا est-ce que je pourrais regarder la télévision ولا je demande la permission de regarder la télévision ولا vous permettez que je regarde la télévision. إذا هادو بعض الحوايج اللي ممكن ديروهم تما. إذا نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 2 قالك imagine des personnes et dès ce que tu vas leur demander dans les situations suivantes. إذا tu as chaud ta porte est fermée. شنو ممكن نقولو في هاد اللحظة هادي؟ إذا ممكن نقولو par exemple tu pourrais ouvrir la porte s'il vous plaît par exemple. في الحالة الثانية tu as envie d'aller aux toilettes. إذا شنو ممكن تقول؟ ممكن تقول est-ce que je peux aller aux toilettes. الحالة الثالثة une amie t'a appelé pour aller jouer chez elle. إذا شنو ممكن تقول في هذه الحالة؟ je demande la permission d'aller jouer chez mon ami ce soir par exemple. إذا كل واحد غادي يحاول يكتب لا فراز ولا اللي بغا باش يدوموندي لا permission. إذا un copain a un cadeau une bande dessinée qui te plaît beaucoup. إذا ممكن par exemple نقولو est-ce que je pourrais avoir un cadeau une bande dessinée comme mon copain. إذا هادو بعض الحوايج اللي ممكن نستعملوهم ولا ندومونديو فيهم لا بيرميسيون في هاد لي سيتياسيون هادو اللي عندنا في لاكتيفيتي نيميرو 2. اذا نمشيو لجونغيشيو مون فوكابيلير autour du bonheur et de la santé. Des noms pour parler du bonheur ممكن نقولوا la chance, la joie, le plaisir, la satisfaction, le bonheur. Des adjectifs pour parler du bonheur: calme, tranquille, paisible, satisfait, heureux, comblé, détendu, serein. Des verbes pour parler du bonheur: rire, sourire, se sentir bien, savourer, aimer, profiter, apprécier. Des verbes pour parler de la santé: aller bien, se porter bien, être en bonne santé, avoir une bonne mine, être en pleine forme. بالنسبة للتمرين الأول قالك dans les listes des mots ci-dessous cherche ce que tu ne connais pas et emploie-les dans une phrase. إذا بالنسبة لهادو اللي ما فهمتوش تما في داك لي مو اللي عطاونا الفوق إذا غادي تحاولوا تقلبوا عليه في الديكسيونير. بالنسبة أنا كتبت لكم هنايا faire utiliser le dictionnaire pour les mots inconnus. بالنسبة للتمرين الثاني classe ces adjectifs du plus faible au plus fort. إذا بالنسبة للكلاسمون شكون نجي عندنا في الأول plus faible عندنا tranquille من بعد satisfait heureux وعاد comblé. إذا هادي كلاسيناها من le plus faible le plus fort. نمشيو للتمرين الثالث explique la différence entre ces phrases. Elle est en bonne santé, elle est en meilleure santé, elle va bien, elle va mieux. إذا بالنسبة لهنايا لا ريبونس ديال هنايا كما تتشوفوا بالنسبة عندنا elle est en bonne santé و elle est en meilleure santé. إذا شكون اللي تقبل شكون هي البلو فابل شكون هي البلو فور. إذا en bonne santé ماشي هي لا meilleure santé. إذا
بون سونتي في حالة جيدة، meilleure santé في أحسن حالة. إذا meilleure santé هي le plus fort que en bonne santé. إذا elle est en meilleure santé, elle est plus fort que elle est en bonne santé. وبالنسبة للحالة الثانية elle va bien ولا elle va mieux. هنايا ممكن إذا عندنا mieux هي قل من bien. إذا mieux c'est en général moins fort que bien. إذا elle va bien هي le plus fort ou elle va mieux هي le plus faible. Elle est plus faible que elle va bien. إذا أنا ما حاولتش نكتب لكم بزاف تما، إذا حاولت غير نهضر لكم أوغالمون. إذا قلنا il est en bonne santé ou il est en meilleure santé. إذا il est en meilleure santé c'est le plus fort que il est en bonne santé. Elle va bien ou elle va mieux. Mieux c'est en général moins fort que bien. إذا elle va bien هي le plus fort que elle va mieux. نمشيو للتمرين الرابع، قال explique le sens de ces proverbes. L'argent ne fait pas le bonheur. إذا شنو المعنى ديالها؟ Par exemple, la richesse ne se fait pas pour atteindre le bonheur. بالنسبة ل la santé est le plus grand des trésors. Par exemple, شنو المعنى ديالها؟ هي la santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre. إذا كل واحد غادي يحاول يحلل بداك الشيء اللي فهم هو. أنا حاولت نعطيكم واحد التحليل بسيط وسهل. بالنسبة للثالثة قال لك l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. إذا هذه c'est une citation. إذا غادي نحاول، إذا شنو المعنى ديالها تما؟ هو le fait de faire le bonheur d'un grand nombre de personnes vraiment te rend très heureux. إذا هادو بعد حاولنا نديرو واحد une petite explication ولا le sens ديال هاد لي phrases ولا هاد لي proverbes اللي هنايا عندنا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.